tingin. Ayun no. Hindi sila kita eh, masyado maliit eh. Hindi, balik kasi yung screen mo. Ano? Wow. What a view. Bato sa kainan no. Ano yan, import galing Japan, basta sa kainan yan no. Pambato yan. Yan, tandaan nyo yung mukha na yan ha. Yan no. Hello? Sigawan mo ka. Ganda oh. Wow. Yan mukhang manyakis. Anong isa? Sige, papapicture. Yun oh, para artista. Yun oh, kuha sa video. Napaka-spita mo. Yun oh. School ba? Yan, diretso na kami papasok sa Eki. Yun oh. Isang tap lang. Hello. Uli sa CCTV, par, may ebidensya. Mas whistleblower eh. Mas mukha pa yung criminal eh. Oy, lu. Criminal daw. Wala, pangit naman doon sa Senpai Wine. Tuloy par. Ayun, uli ka sa video. Ayun na, yung trend. Madali, wag na. Personal na lang, personal. Maganda dito eh. O sige, dito na to. Wala ko din bumili ng ano eh. Hindi isa lang eh. Ayun, pwede. Mga kaipong. Mga second hand, mura lang. Ano lang. Magkano bili mo dito? Oh, sa hard up, mura dun. Ayun oh. Ito pa oh, yung criminal namin oh. Ayan oh. Number 1. Ang may sala. Sira ulo, baka makita sa vlogs mo yan. Wala yan. I-mute ko pa. Ayun, nag-start na sila. Meeting. Pumasok yung dalawa. Oh, ito oh. Wow, huli-huli sa camera. Maku. Hey. Talaga ba? はい明けましておめでとうございますので、今後ですね、皆さんの助けになるように早く一人前になれるように頑張りますのでよろしくお願いいたします。こんばんは、お疲れ様です。小田原高橋優と申します。共に日本語や仕事に関しては十分な知識がないと思っていますが、どんなに難しいことでも全力から頑張ります。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。私は私と申します。ちゃんと読んでください。26歳です。フィリピンから来ました。スタジオカードしなになります。どうぞよろしくお願いします。こんばんは。はじめまして。私はエドマと申します。エドマと呼んでください。どうぞよろしくお願いします。私の名前はションと申します。私の日本語でごめんなさい。どうぞよろしくお願いします。 Ito, tapos na yung party namin oh. Yung mga masaya na itong mga to. Bawal yan, bawal. Bawal ba ito? Kasi nagagano. Kaso yung siya.